Tini taslang talni nokas halani sal pas halfungo awlini police headquarter Tripura Police bisira ciba bungmano rugei panda klaima haiklaino tola tonglia Korbuk sub division ni Korbuk police by Silasori police bo ahino Tripura Police bisira ciba bungmano rugei 5 km ni marathon kharmung khalaikha Tripura hastini kabangma lukurokno saimanya ngimano bahai khlai Tripura Police bisi raciba kakha tei abono rugei panda songsalaicha Tripura Police nei piaba SDPU gomonjeriang sawi khna rakha bahai khlai Tripura Police bisira ciba bungmano rugei bahai khlai u bisira ciba bungkha मैराथन दौड़ गुड 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 कंसोलेशन इधर 4 नंबर लिखो है नाम लिखो है 4 5 5 6 मुंगसिदे ओए 5 नंबर 6 नंबर मुंगसिदे ব্রেকে ইনকে 150 বছর 1873 সন্ন পূর্বে মহারাজা সাংচিয় মহারাজা সাংচিয় ত্রিপুরানি যেটা পুলিশ আব স্বাধীনতা পরপনো মাতাং দিজবুনি আমানি বাই থাকি আমানি মার্চ কে আবদি কে ये 150 বছর কাহা তিনি পুলিশ ত্রিপুরা পুলিশ কনসেপ্ট যেটা তোমো পূর্বে যে পুলিশ হইতো পূর্বে ব্রিটিশ আমল অন্য কনসেপ্ট বা রাজ আমল অন্য কনসেপ্ট উংনা মানে চৌমারি কনসেপ্ট মানে চৌমারি পাবলিক রোজে চৌমো পুলিশ মানে নির্যাতন পুলিশ মানে ঘুষ চানে পুলিশ মানে চায়া সামুংতাও তাও চৌকেন তো আরিয়া চৌংতাও পাবলিক বেব্রেকে কাম তাংমাই মানব কল্যাণ বাও চৌমাইকে কাম তাংমাই আবদিকবো চৌ চিন্তা জানা হে দङ বা খাই দङ চৌ आमाय जो 2011 प्रेसिडेंट पुलिस कालार पर चुक मैहा सारा त्रिपुरा सारा भारत वर्ष 28टा माता मध्य चुक 4 नंबर चुक प्रेसिडेंट कालार जो मैमा अब कमिया अनेक क्राइटेरिया तो अब क्राइटेरिया फुल केकेचे प्रेसिडेंट कालार मैने चुक त्रिपुरा पुलिस जतो चुक प्रेसिडेंट कालार मैहा आमाय चुक जतो न तीन पुलिस रनबो चुक मिया चुक को चालायो चुक नो खहाबो चुक को चालायो पुलिस केतमा एकी चले एकी परिवार नि ब्रुक्सी चुं पुलिस रो 60 বছর পর জানজানিং থানায় কিন্তু যেদিন হা 60 বছর চরালে চুং একই পরিবার সে পরিবার তনি ব্রুক্সে আর কি চুং যেটা অন্য সাব ডিভিশন ফকে দङ চুং অন্য সাব ডিভিশন খেদিন অন্য চুং সারা ত্রিপুরা খেদিন চুং রব খে দङ যে নিশ্চয় বাবু ব্রেকে চুং आइन परिसेवारी मैंने काहाम के अपना वांशुक तो हामबाई पांडावो तंगो उसी करबुक इंस्पेक्टर जवाहरलाल देबरमा एसआई जोनलाल हालाम एसआई तोरनी त्रिपुरा एसआई सूर्य सदन जमातिया पीएसआई सौरभ साहा एसआई अजित मिया सोशल वर्कर सोशल रियांग नखबई एसडीओ ऑफिस नि पुलिस स्टाफ करबुक ते सिलासरी पीएस नि पुलिस स्टाफ नखबई करबुक सब डिविजन नि एसपीओ